Naantay na masira yung ano eh. Gago, feeling ko gagapangin yung stairs, guys. Ano? Tawag dito. Jem, ingat ka. Oo nga, dami stairs. Ginapang. Going. Nice. Spike down A. Wait lang, on the way na ako. Nasa Bandang stairs, Rabol ingat. pen. Nasa stairs. Dito pa din. Ingat. Stairs pa din? Ingat lang. May recon ka ba? Timing na lang ako. Doon sa Pasok na isa. Isa pasok. Jet decoy. Jet ba One nga? enemy remains. Oh, patay. Okay nang ina mo. Nandun, side A. Last scene. Site yan. Plan. Planting. Planting. May mga utils. Play togethers. Mukhang ano, 3. Backside. No! Ay. Nice. Sana lang. Out of charges. Ah, grabe, yung Ilang kaya spam ko nag-damage doon. doon? Oh my God! Ganda ng spam mo doon, Cram Chops. Kita ko. Nakatatlo ka doon eh. Matching